sangyup gyapon sa 2026. Good morning travelers, welcome to another Kantot Eats. Naata karon sa Mr. Kim's Anli Sangyupsal. Pasinwa pa mo kabalo, nag-reopen na sila. Located sila sa Paminta Carmen, duol ragid sa Liceo, and kilid sa Always Coffee. Affordable ra gyapon kay sila kay for only 369 unlimited pork na naa siya with 3 flavors plus ang 15 ka side dish na unlimited gyapon. Naapod sila 399 na unlimited pork and unlimited chicken. 3 flavors gyapon ng chicken, 3 flavors gyapon ng pork plus unlimited gyapon na 15 ka side dish. And kung gusto kag all-in na sila unlimited pork, chicken and beef na tag 3 flavors na siya plus unlimited na 15 ka side dish for only 459 pesos. Kung nag-crave ka og sangyupsal, itry na ninyo din sa Mr. Kim's Anli Sangyupsal kay open sila everyday from 11 a.m. to 9 p.m. Kung nagplano mo og diet, pwede ra ninyo sugdan next month kay mag-Anli Sangyupsal sa ta. So hangtod sa sunod, kita kits travelers.